تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من البدع والضلال. إخوة الإيمان أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambil masa balau talatando amba barkalama wala imando adele masa min tanu kaka sanan wati beladeni ami de menina fe ya rabbi ala mande mana adama de bi de menini ala te ikako bella imaye rasul ko sahaba kema sallallahu alaihi wasallam ko mina do koyi seli fada be ko fe kana wodu woni la tada anna tumra kulli salat kana min do woni la fada be la de min ko fe ka ko allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ala ndeme ala zikrika ngata ke ko ni siraka ala ko ala ka deme inni ala zikrika ndeme ngaseka ele ala bongo wa shukrika ala ndeme ngaseka ele barikala kay wali nyuman lo wa husni ibadatika ndeme ibatoke ko nyuman batoke ko nyuman dala mi de bese kala batoka nyaw batoke kanya kaseli ke kanya kasundu kanya ala yere ka ala kelemantiya yere ramiye tawhidi ni shire tise kanya koni ala ye mu'min de wala kama be de meni ala ta'ala te anga dunya ko bele dina yaqulu sha'iru idha lam yakun 'awnun min Allah lil fata fa awwal ma yajri alayhi ijtihaduhu nala mo de na kabara femi ma wala ba de makosa ni hakili kabbo ele lara hakili min kabbo ni ala min de hakili bi ele kabbo beji ni jile kalloni kan kalloni le bi makosa ni ko war le bi ka war bi makosa ni ko ye famale ni ala mai de be ita ko ita kanya wala kama alaka sallallahu alaihi wasallam na tibaka kutuba da min aba wa nasta'inuhu ambil terjadi alam ya rabbi alam mande amin wa nastaghfiru wa bi yafani ala ta'ala ta'amuna ambe jumuto wa na'udhu billah bi tanani ala ta'ala fa in shururi anfusina tabu annu ka torom anni ka juya adama den ni foy mandi adama den ni ye ko ala sasali ko jike foy mandi adama den ni ye ala saso ko jike ni ala ta'ala yidene nala yidene ele bi se inni ko kadla ala batura nimbi sanakatani ala ta'ala sabora ala ma ansira anni ko ele kama krati ni wo ka ba ko Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa ala bidari ati nafsi taqwa ni so ala nya tranya wasakiha ni sanya ko yugo bonnina ala soso kanu wo bo ndu sukunna ya rabbi ala man tisira ka bo anni da torom
sayyi'ati a'malina nanga baraju to adama den ka baraju al komi forotigi mi ye kaba hectare kelen sene kaba nyena gosobe ale kan mi wara bi kaba pure indafe su ina tuma mina mi siuye wara kari kana to ale ka kaba pura ka belcha est-ce que mo wara ka barale ya ka projet ala ta barale ya ka ayra kan mi sile wa kaba nchi adama de ka baraju ko ke to abiye ki yere ta baraju manchi na fashirbuya hada min shurur al-amal adama din gabbara ce dudo ya shirbuya ne aqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura no yi barani ma min ke barani mi ani ko Allah taala ya ga ke kuseri mo ko se ka kuseri mi na biira ka ko nyara mo se ka kuseri mi yi barani ma ke yi je bi do ke kana barani bu wara ke يبني كبر من الشرك نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا يضل له ببغته وتكلا على ما انكر ومن يضلل فلا هادي له نادى يوم فانا كان بغته وتكلا على ما انكر كبرت بما اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Dalam salah dari ansigira mina ala baraka do anga sigira sigi baraji ya rabbi ala kana amwara amina kamin kala wala qur'ana yi zikru tay kolokan min ye qur'ana mo ibn ala ko fo wala ko ke qur'ana tabsa tay utmana islam ya ko loni tay min ka bon ka teme qur'ana loni de islam ya qur'ana loni wala afdalul ulum ilmu alquran qur'ana loni wala ka sa ka teme islam ya loni beka mun kama parce que bi loni ni fa inna ha ilmu wasa'il ibi matériel de yini loni arabu kan loni mu ye matériel de ibi matériel ni ka te min so wala ye qur'ana loni ma qur'ana loni o ka sa islam ya loni bele de ni mule bi loni kitaya loni ye fin loni qualité de loni kitaya parce que qur'ana loni ni o so ala ko inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ma fati ko qur'ana ni bi mo la sra min dina sra beka ama fa yahdi lillati هي القويمة هي الأقوم بصيغة أفعل تقدير أقول قرآن النبي بلا مقابلة سرا من لنا كتم سرا بها سلام بمولي إكان ينما يكون كتم سرا لنا كوبيوا إبي دو كرا سيليكون شينتا أنا ولم لا فريدا إبا فتي هدينا الصراط المستقيم أمنا سام فاتحة ele bi ala dawida sira minna ko ala kanda kabla sira bera klinika yahudi o tate nasara o tate ala kira mo na ni sira mi sallallahu alaihi wasallam e bi ala dara ko iblo siralika o bi lo ni fe mi ye wole qur'ana e qur'ana ne na kan o sira be ko o lo ti tafsir do be yi wole kama qur'ana fe be ni na islam be qur'ana na afolo molo Selama berkan kaji jaga sega Quran kala. Kata damina ma suratul Fatihah maka kala fukatate bila binan ayat surah kemen nani. Surah kemen anitan nani. Selama berkan kaji jaga sega kala. Jadi ala mo min gasige o kala na iye ya jogo be. Ibn Fatihah min kala seli kono. Ani ibn surah min kala kala Fatihah kan o kala so yenya. Aha, o kala to yi no to ni na la mambe be kan ga qur'ana kala ibi se ka kala me ka kala ka be du si kuna we gar sigali o man no be ma ya la ta kusamanti abu di do me asle ka kala ku kataba islamam be kan ka se ko ke ni sira ka be kala kataba ni kan ka ja ka be
n'a lɔn ka a dunya o ye dɔnnibagaw ta ye mun bɛ sigi k'a tafsiri olu de b'a kɔrɔ dɔn fo k'a dunya mais mufradatu k'a fɔ ko Ala Taala ko ten ni aya in kɔrɔ ye ten silaman bɛɛ kan k'o kɔrɔ dɔn mun kama n'i y'a kɔrɔ dɔn i bɛ miiri a kɔrɔ la n'i y'a mɛn ko kuranna kalanna ko mɔgɔ kasira kalankɛbaga kan diya dama tɛ kuma min b'a kɔnɔ o de bɛ mɔgɔ lakasi Sayyidina Umar radiyallahu anhu inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi londora ayina lateli sufe kani aya in kala ala ko qur'ana kono ko inna azaba rabbika lawaqi Muhammadu tigi yere da tigi ala ka jangata aduna jigi fen ma lahu min dafi mo te bi te ka bari den na Umar ni aya in kala ka kosse ka kala ka kosse atora kalana ka kosse o jatige fe o ko fa banana kalo kele mo ko tara aya kele na ya koro jatige ni ya yang gosla manga koro kanga koro na koro ni ya me ko mo ko kas korona kalana wala kele bi korona kalanga kas kuma min ba kono abo ni koro amma ya alakra yere sallallahu alaihi wasallam ako Abdullah ibn Mas'ud ma ko iqra alayya ko korona kalani Abdullah ibn Mas'ud ko ko le korona kala ele jodi aqra alayka wa alayka unzila ni kama ko ide korona dira ele ma melaka ele ya kala ele melaka ta kala mai bo fi ko le ka kala yetuwa ako uridu an asma'u min ghayri ako ni ke ka qur'ana kala kam me tinyo wala le fe akala Abdullah ibn Mas'ud ayat suratul nisa dami ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah kanate sira ayam binani ala ko fakay fa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida ala ko Muhammadu bina kecho di kiyama do nana na kana kira mo be wuli kallo ka ko nabile nu ida jama bile ni ye yala itara kifo yewa nyini karibu na tele Muhammadu ma wajina bika ala haula'i shahida ambina ile Muhammadu lo kele ke ikam manton sere ye wodon ibina kegi seni kira sara ko jumu ya ko hasbuka ba kai sabata ti korona kalana anana ni aya yin kala kira mira kiyama kene kan ala bina wu nyini kan foto wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin ala bina jamani ni kan man ton be ni kan katla kana ko ka kide ni kan ni gani bina tero bina kira mira ora ko tema fa kainde ta la tel yele mana ka fa bina ala karafile ayida ayina tarifa ayat kira nya la parajira na ni korona korona bi kasiwa ra selama ka korona korona bari ni ya korona ibi tasi awa ibi tasi akorono ni ya korona bi ka minge ibo lo afika bindo ibo lo ote menere ma korona ni ma korona ele rebe ka kala ni ma korona ni yoro ni awa afika bindo me ele ma lo ba ka ibo korona bi ka idanga ala man kisira ka bo otman ni mo way korona fika min ke boke fika min to eboto ele bi na fasara korona ya rabbi alaka an fara moka mun bi na fasara korona nana kana ke ne korona an ko salama ka korona belo nele mate ka belo ijija ikana nyanyini akala ikana kalanda bla mukama parce que korona patron nous y korona long ko sabe
ala kara sallallahu alaihi wasallam ako al-mahir bil qur'ani ma safarat al-kiram al-barara qur'an patron allum ba baw mun nuru ba kara tamamna wala mele ko be nyon والذي يقرأ القرآن نمغن بالقرآن كلنا ويتتعتع فيه أبي القرآن كلنا سجالي أبا هو وقود أبي سجاكا وهو عليه شاق له أجران قرآن كلنا ولا مغن نوت بسرعة رفلا أجر التلاوة وأجر المشقة قرآن كلام برادي أبو سرو أبي سجامي كرافنا كاكنا أبو فنا برادي balma rana kala ande ko na fa ko sta dana ni ya har ko kelen kala barakita qur'ana fe kele ni ya kala baraki wa lori bo de so pa kelen kala na walo iya kala yoro mi na ro wotma woye kasile ko won non be bo sele kadima nanti ya na falo ambe tam perdira ko chama nanti make corona kalan Allah mi ala da ala corona kalan wala wa ansi bil basi damina ala rahmana ni kaw sallallahu alaihi wasallam huwa majtama qawm fi bayti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa hafathum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man inda ya rabbi ala kam fa'um ako jama'o jama'o si ala ka do kono ka qur'ana kala ka nyon kalara ala taala min mafa hakili sigi aboji boka abaka tine boka ka la ka mile ko bla ko dani amesi gi mina mile ko kele ka Allah mu kama amina ala kuma kan ya kala qul al-hafiz al-hakam huwa al-kitab alladhi man ra'a yaqra'u ka'annama khataba ar-rahman bil kalim ni bi qur'ana kala na mamina direct abi ko mi ne ala bi mona nyon sama ci ababu ko nana ta ala kara ko yarfa Allah bihi qauman wa yadau bihi akharin ko qur'an ni mo ko korota ala bi mo do korota ni qur'an ay katla ka mo do doya do bana ko na makam tara bi ala kana anke o mo su jema ora sanga wala ada amina doni fara mukaddima miye kalam bidalna amini bila kumanya fe kasoro kadu Allah nina ambe Allah taala dari amina wati min ke kalana ka wati baraji ala madiya amma amina dama min ke soko no kana ka menike dari ni ko sedi ka saraka jana ala mo kerai awa wotmata Allah dalina Allah taala ko amma wa idha qara'tum al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitani rajim kwala karam Muhammad mo ne ma ani kisibaye ne bi ka qur'ana kala tanani Allah taala fa ka wa shaytana torom shaytana min kera farrabo ne qur'an min afati ale kala amba da min a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi a'udhu quraysh abkana a'udhu quraysh kummi litangani altaji'u wa a'tasimu mbitangani billahi nimataba ala ta'ala yi minash shaitani ka wa shaitana toroma arrajim shaitana min kira farrabun ay a'udhu billahi a'udhu quraysh bitangani nafrahu Allahu wa alamun ala dhat ala ya to Allahu ala to wali ile kama arabu kan grammaire alomba bado to mi wala ko sibawai ale ko Allahu a'rafu al-ma'arif todo bi arabu kan na ko ma'rifa ni woro ko to mi loni be ka me to be kan to kalte woro me duya ko no to mi lona ka me be kan
سيبويه الله أعرف المعارف أيكم بالي قدما أسالي قدما نقول يا يشكورا وماذا فوي لك إسارة على المكيرة كوكا فرج قايفة لقولي الله أعرف المعارف أيا فرما بنا يا كنوا نقول نحوره معرفة مي تقوم مني اللونا كتم تقوم بكم نيكو الله ولي تقوم اللونا كتم الدنيا تقوم بكم بس فين فلاتي من تقوم الله على كده بيد تقوم الله كوا ليه يوم ميفو على يا فرا لما كادو الجنة وما كلينكم ما بتعني على الله تعالى نبينا قرآن كلام mukama ni mina korona kala mamina shetana le bigwereira abi ka kay farika shetana bigwereira abi ka iblabi korona kala ka debu kara ora sahibi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wo bla kalanya ko bla kalanya نظر الشيطان عربكانا من الشطر أو الشطر كم وقنا يركاجا ونقول شيطانا الكلمة يقول كما بعد من نظر الشيطان كم يركاجا ولا بطوما الرجيم فمن بنان الفرج المرجم الرجيم المبعد من رحمة الله فمن بنا أبونا الفرج كيرما جنك أبو الله تعالى تأتينما ولي شيطانا نتفسير بابا الرجيم بمعنى الراجم بمعنى أنا اسم الفاعل ko rajimu koro tafsir tigi da ko rajimu koro ko shaytana min bi magobo ale ma koro ke ko shaytana min bona de ko shaytana ila bi magobo abi magobo ni mu yebi wasa wasa ko bi magobo ni wasa wasa de ibi sella abi wasa wasa de yo ko na kala na wasa wasa de iyere bi ta mana ti wasa wasa de mu ye ka koju masiri asiri sunna wale waswasi ka koju diai asiri kewa ni ke kanja asiri kewa donc indi bituka miriara koju bituka ne hakika de koju ne nala manyeima ni ma ala ko ko wati ni na no eba ta koju ne ke rabbana ma da qurrajimu qurra arrajimu ko shaytana ko ale be boni ke baga adama de moni muye ni wasiwasi muye ka ko ngu dia adama de sunna ka ko ngu masi aye ka ko ngu chenye ka ko ni ke bashta e wasiwasi abito kalana wasiwasi mleira abito sedira ka wasiwasi mleira ele hakili ko min ko abina sella ka robla yakilla ni to miliara salam bitabla ika seri baraji bin nagati iko ni sella me isiganga baraji bin so mozo no kera ale magaywa agayna ala kan shaytana ngaya anga wot mana shaytana adama de ke shaytana adama de shaytana bi jina shaytana bi mo na di ele bari ala ko ma shaytana adama de shaytana e kaltefla wana ka shaytanu nafiq adama de shaytana do be ale be kuma ale be yamsu bil batil mimi galon tike wala yare nya min ciena abina cien yele man ko ke wuya yele maka te galoni abi karamo ora abi kalambari ala shaytanu nafiq shaytana do be ale be kuma wa hunaka shaytanu akra shaytana do be wuye bobori ale ti kuma anya bi ciena katafo ada shaytanu akra ayra nyabara fi so ta mo kala ni mo be nyawan so mi ye ciena ale nyabara
musubi sirani da na ya ko do na ba la wala na ya ko mo bi kan mi ta mo do da ma to ma bi ga ga ala shaytan akhras ne shaytan ko woni ala kana ta shaytan la shi ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim ni bismillah kan ka kala fatiha ka ko fatiha nya ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba kana ka so ka bismillah ila ka so ka fatiha kala wala kan me yala iba kala raka berawa kuma fulani be dar ba do ko raka berani do bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala kala ka so ka fatiha kala hali ni aya tuna kala ka ti kambo hali ni tuna kala ka ti kambo ibi a'udhu billahi kala ka fatiha bismillah ila ka fatiha kala don ba ko lo don ba do ko lo be do ko la raka folo dro ko bi wala ke raka folo bi wala ke ni yeki barate hali kala ni bangeli ibna kala ka ti kambo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ibn alhamdulillah kala di kambo me bismillahir rahmanir rahim ko kala di kambo hadisa sana nana ko sabati ni dara mo do yi na yi kala da mina ko bismillahir rahmanir rahim dirida ay bismillah kala ka fatiha la ka hadisa sana bara nga bukhari ke muslim yi illa kan ana ko ale te la la krako abubakar umar ko ni sabab bela jeni kanu yastaqibuna salata bilhamdillahi rabbil alamin munum be di senda me muye alhamdulillahi rabbil alamin woti wole ko kenema me a'udhu billahi ani alhamdulillah bismillah wo ko daduma woti mana ni ya kala ye a'udhu billahi kala loko kolora wala ma wala ya ko do wala ke hali ni ma kana do to ra ko fi kifaya ala ma be na sahaba ma wala sa amina do anga sura ni to ko suratul fatiha ko qur'ana da ya suratul fatiha bon ale ti sura ko ray mi digra qur'ana ko sura ko mi digra qur'ana ko wala iqra wa de mais sahaba wo yele ya la qur'ana da bi ulu yere fana ulu le qur'ana da bi nay suratul fatiha qur'ana la clé qur'ana da yele daba wala fatiha note sura ko bote iqra bismi rabbika alladhi khalaq wala sura ko me qur'ana yele ordura qur'ana tartibula alla be tugura fatiha le numéro 1 wala sura ko bakara wala sura fulana me bakara ko ke amaka kuma ale fana jira o jogora o te bakara ye qur'ana sura laba min jira o bakara ko ne ataku yo ko jauna fi ila allah ore aya laba min jira qur'ana ko ko aya majid no be bakara ko ne sura ye wala ko suratul fatiha ko qur'ana da ya sura ngana ko suratul fatiha kaba ko ya dike anana nayi nan ci danga ko kula ko la ba ko ka fatiha bi ta sura fatiha bi ta ko e contraire le quoi fatiha de ko ka qur'ana ga yele nanga sigi bi na ban na ko ka fatiha kala sigi bi permet ma bina amina da yele ne wane qur'ana da yele sura yi ati hakili rabbi fanima wala kama adama de ni bi ko do ke na sebenene ibi yere le contraire ma be sente ay fatiha kala sigile ti ke fi useli mana na ko fatiha di kala seli bana ta bawo ako du ko ka sel dai ati hakili mi sama na ta seli bi dai na le le jawa ni seli bana anganga wuya ko ka seli dai le fatiha yi sura yi ko ka cha atole ashafiya wal kafiya suron kele ko ale mi mo wa
abikala seli raka bera ibise kale jama kala raka ra ka qur'ana to toyi meni ye qur'ana suro wo suro kala raka dora ni ma fatiha kala raka tijen utinya ya kafi ashabi ya bi mo flake sahaba ye mo flake na yi don lo ko ni ya to cha sen kele to chama ba ya ko eno asamantiya le kafu o ba baler le arabu ye muru bamuru kele ke muru punya abo ye mo ko be muru to ye ko kemme arabu ban to ko kemme le ba abo ye baler le muru ko masura to ka ta Allah yimite ka bela ke kala amina dabina an sira ya dama ala dana kana don to ya ba to ko rabbi ala man bena sawaba a'udhu billahi min tanani ala wa ta'ala min ash-shaytani wa shaytana tarama ar-rajim shaytana min kira farrabu fi bismillah amir kalam damina ala wa ta'ala to barakamani tina do bera bismillah ba mi yeli harfu jari na hawti bole me harfu jari mana tu tawara to mo to may ba so kuma do ne jara ko ko bismillah ni bana ko ko da kana ko ni ala to bismillah ni ya bla iya ke kabla baro baranya ibu barale jatimina ni bina kalan ga ni ko bismillah sabo bina kalan ga mine ka deme ni ni ala ta to ni ya bla dumuni nya ni ko bismillah ka to ga dumuni ke ba ko bina dumuni indamina ka deme ni ala ta to barka mai kuma bismillah be deme ni ala ta to anga kalai arrahman matami dunya hina laboni tigi amba ko dina ati rahma ina le wotewa da tumado amba amba ko arrahman ko nema tiendo nema do ni betina kono ni mais mo ko mo ba ko rate ko ko nana ko ni ya yo ba fara ko hina ko bollali ko nema ko bolla ko tita ka ko ala be hina ko nema lo parce que tita ka ala manguni hina ye ko ni ya ala manguni hina ye ko ya ala ni adama de ka kele ye wa hada madhhab al ashaira sana ambitani tafsiri on be farafina ya tafsiri min ko nan ka doya wala ye tafsir ala madhhab al ashaira ka tafsiri ke asharia madhhabu ka tafsiri dora ulu ko qur'ana we qur'ana no ala ka haditha no ko ya be plan rosaba qur'ana ni ba foro wala de bina ala ka haditha foro ki ba le hakiri le bi bla sanfe fati bla hadith sanfe ibina foro mi ko ka be adama de hakili ka so ulu ya adama de hakili bla ala ka haditha nyame katla kun kala ka haditha lam fla haditha do be ko mutawatir ko tuma ko saka ibi saka o ke daliya ye aqida ahadith al ahad haditha ni ala karba manja ibi saka o ke daliya ye sirri da ni sirri bondara menana na aqida bondara kiyamalo la harako ala ya mangudu haditha ni ala karba manja ko ke daliya ni yayi an fa faratinaya tafsir tigi bisin ka tafsir ke na sira yoro do ma qur'ana yere ya ko tugo mina aba yere ma kana ni korowore we tawilu le akoro yere pe kana ni miriya yi parce ko ni le bipe adama di hakilima ina fa ba me tugo mina do ko arrahman ala al-arsh istawa rahman ala al-arsh istawa ko rahman mata ko ayenda shimina ala ko pare bla si sanfeli
Nolu ko ni ala bla la si sanfɛ o tuma ko ye ala de dan fɛn kɛ kelen ye ko parce que i ye place bila i ye place di ala ma ko ala bi yɔrɔ bɛɛ kuma ɲuguba de ala m'an bɛɛ ka sɔrɔ a ba ma arahmani ala taala de ye duɲa hinɛ min labɔlen bɛ o hinɛ labɔlen tigi de ala ye duɲa hinɛ in mumini bi dɔ sɔrɔ a la kafiri bi dɔ sɔrɔ a la adamaden bi dɔ sɔrɔ a la bɛɛ bi dɔ sɔrɔ an bɛɛ de bi duɲa hinɛ nin kɔnɔ yarabi duɲa hinɛ ala m'a dira an ma arahimi lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnni o tigi de ye ala taala ye hinɛ dɔ bɛ yen ala taala ko wa kana bil mu'minina rahima ala taala ko lahara hinɛ f'a y'o kɛrɛnkɛrɛn mu'minu le ye kafiri nin tɛ o la duɲa taali a bɛ kafiri sɔn o la a bɛ kafiri kɛ masa ye a b'a kɛ nafolotigi ye a bɛ den d'a ma a bɛ sijan d'a ma a bɛ tɔgɔ d'a ma a bɛ bonya d'a ma hadihi rahma wa hada rahman o ye duɲa hinɛ le ye wa ma lahu fil akhirati min khalaq lahara kɔnɔ ale de yɔrɔ tɛ yen lahara de ye rahimu ye rahimu kɛrɛkɛrɛnnen bɛ jɔn ye muminu yarabi ala k'an fara muminu kan lahara hinɛ mɔgɔ min bɛna sɔrɔ ala k'an fara olu kan masaba ko alhamdu ko tando alifu alamu min ye nin ye nahawutigi ko de ye istighfara tando bɛɛ lajɛlen tando kɔrɔ ye di ça fait tɔgɔ ɲuman ani kuma ɲuman bɛɛ lajɛlen dafali bɛɛ de lahi k'a di ala le ma i bɛna kuma ɲuman fɔ a bɛɛ kan ka fɔ masa min ye o de ye ala taala ye alhamdulilahi kɔrɔ de ye ala bɛ kanu mun kama rabbil alamina ale de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔ ale de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔ ala ni kanu ka kan dɛ arabu arabukan na mɔgɔ min filɛlen bɛ ka fɛn dɔ kɔlɔsi ni arabu ko tarbiya ko to ko education tarbiya le ye o ye mɔgɔ min bɛ den kɔlɔsi depuis a fitinin ma f'a bɛna se kolɔn ma o ti an b'a fɔ ko a y'a éduqué o tɛ wa ala de bɛ adamaden lamɔ ka danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔ mɛ adamaden ka lamɔ o ye lamɔ le ye a ma dafa ala ka lamɔ le ye lamɔ yɛrɛ yɛrɛ ye ala ka lamɔ o de ye lamɔ yɛrɛ yɛrɛ ye ka adamaden bila a ba woloso kɔnɔ a maniyu lamɔ ala bɛ lamɔ daminɛ ka na yɛlɛma k'a kɛ joli ye ka bɔ joliya la k'a kɛ sogokuru ye k'a bɔ sogokuru la ka tila ka n'a datugu ka ni fiyɛ ka don a la nin bɛɛ la ala b'a kɔlɔsi la a bɛna bɔ a bebedilama ala b'a kɔlɔsi la a bɛ fɔyɔ sama k'a bɔ o la k'a kɛ denmisɛn ye ka n'a taama fo ka n'a kɛ ala b'a kɔlɔsi fo ka taa se a saya ma n'i m'a fɔ o masa ma ko alihamudulilayi i b'a fɔ jɔn de ma ale de y'i lamɔ k'e kɔlɔsi ni étape nin bɛɛ la o de kama ala de talo de ka kan n bɛ ala tala jaabi ka an fara ala talobagaw kan ala m'o kɛra an balimaw ni ala ye nɛɛma dɔ kɛ ye komi waati sera an bɛ kuma kuncɛli min ye n'a fɔra ko garisigɛ an ka ɲɛnamaya la garisigɛ mɔgɔ b'a waati ko wari de ye garisigɛ ye wari garisigɛ fitinin o de ye wari ye garisigɛ ala ka sɔnni fɛn a bɛɛ la fitinin de ye wari ye a bɛɛ la fitinin de ye wari ye n tɛ garisigɛ a bɛ kɛ kɛnɛya ye wari tɛ se ka kɛnɛya sama wari tɛ se ka kɛnɛya sama n tɛ miliyardɛriw la bɛ kɛ réanimation na u bɛ ɲɛnamaya ni saya kɛ k'a sɔrɔ wari b'o fɛ
gartiga abike sijani ye siso gartiga do gartiga abike promotion nyumani gartiga do gartiga bike ye tenyuma soro gartiga do gartiga bike hakiliti binija hamintira ye gartiga de yame gartiga bike tawfiq fi ibadatillah alaka alabatu no yayi gartiga wore ke kati ko ibi alabatu ba iti ko ñu kera woli ka ko ni gartiga ni alamu wari duwa min Allah akbar woli ba ko iko bi ya alay ni mo ko dira alay woli ka ko ale ka teme aljana kamo ko ko ale ni anale ko dira alay ka ni ala jena ale man ko ale ko dira aljana na da ko yemule ko ale ya ko de ko duwa min Allah akbar ni ko dira alay ko ko matna zambe ka ni ko dira alay abi so aljana na ni ko madiyari na maje ba ko min bele alata dine abi min bi amadu ko kan na on ya tura ko wari e ba woni ka eska para ko mo do wari to do fay ko de so abi sira wari so amon kene ay wari so amon kene isi ka bi mu ne ko jabe bara de tension bara de ba kana so ba kana ko ba kana mani du ba kana ni ko ka so war ba ma war so abi ta war so ma kurum so ni man so lo war so ma de so lo war so ay de mi so de adama de alaka garti ga ci ni wali abili bi ba ala bina mo ni so ka so ay mo ni ala ka to lo wala mo wole santi be ala do ba wole bi laba iba ya mi tur ni be ke tiya na mi ta laba mu ala ko tewa na sara mi na ba ila su ala ko tewa seli ka su kan lo bina o ya soro ale re tanya na ko no de seli ko ta ta na ba kwa ila su wa su ay dunya be para ka fe ke asira chima na kwa ila ni chrétien ou le pas dans les cigares ko be la bala ko le wot mana ka sire min ka sa ka sire be wole ye ni ala ye batono ye ki kanda wole kama amba ko ala ko amba ko na ko ni ko ihdi nasratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ni ala ye batono ye ki kanda wole ne man tera be le ba amba no le islam ya ne mai ambara wata la dari ala ma an kandara ala ka bato no ya ala ka ngi mu ya fa mu wati sira amina bitalo ya ka ala wata la dari don na ta ala ko yira ana amina tan mu ko ala kuma kan ala be sawaba amina wati min ke sigira ka saraka de ala mu ko ni balmo ko ka do ko ya rabbi barani damina ala ka tani صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والله سبحانه وتعالى أعلم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ambil angga kalam dan nani masaba Allah Taala kawa barakamanye masami dunia hine labani
dan fɛn bɛɛ lajɛlen ye lahara nɛɛma kɛrɛkɛrɛ min sigilo minnu ye alkiyama don na ya rabbi ne aw ka an fara rahimu nɛɛma rahimu hinɛ sɔrɔbagaw kan ala m'o kɛra n ye ka bɛn waati cogoya ma waati min b'an bolo waati man jan seli ni safo seli cɛ o an bɛna don walakadara an tɛna kuma wɛrɛ kɛ tugun an bɛ Alahu Taala dali an bɛna fɛn min fɔ kuranna kɔrɔ la ala an bɛn sawaba ma mun bɛna bɛnni kɛ ani ne min b'a fɔra ala k'an bɛɛ lajɛlen sara alijana na rasulullah sallallahu alaihi wa sallama a ko mɔgɔ ma ijtama qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa hafathahum al-malaika wa zakarahumullahu fi man indah o ye kusamandiya belebele saba ye ala ye kusamandiya min fɔ mɔgɔw ye mun bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ala ka misiri kɔnɔ mun bɛ fara ɲɔgɔn kan ala ka so dɔ kɔnɔ ka ala ka kitabu kalan Alahu Taala ka mafa hakilisigi ala k'o jigin o kan ka hinɛ jigin o kan ka mɛlɛkɛw kɛ k'o koori ya rabbi ala k'an fara o mɔgɔ ɲɔgɔn kan n'an bɛna wuli tuma min na ya rabbi an ala an sigira ni dunumu ye ala m'o dunumu yafara an ye dugawu min kɛ sigidara ala o jaabi an bɛna wuli tuma min na an ka hami k'o nɔgɔya ni ala m'o kɛra o tuma na suratul fatiha an y'o de daminɛ wolon an ye bisimilayi kɔrɔ fɔ ka awuzubilayi kɔrɔ fɔ suratul fatiha a sura jigira maka le sura jigira maka n'o tɛ kuma naani de b'a la n'an t'o bɛɛ fɔ sura jigira maka le parce que ala ko maka sura dɔ kɔnɔ ala ko walakad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an azim o ye maka sura le o kuma de ka wuli suratul fatiha maka sura lo a ayan fana ye 7 bismillahir rahmanir rahim suratul fatiha ayan dɔ tɛ ale a tɔgɔ de ka ca ka tɛmɛ sura min tɔgɔ ka ca ka se fatiha wa tɔgɔ ma o ti kuranna kɔnɔ suratul fatiha de tɔgɔ ka ca ni kuranna sura bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye olu an ye dama fɔ a la sura in a tɔgɔ de ko al-fatiha ko kuranna dayɛlɛ laga ala de bɛ kuranna dayɛlɛ sahabaw ye kuranna sɛbɛn o ye fatiha de kɛ sura premier ye n'o tɛ ale ma jigin fɔlɔ dɛ ikra de kɔnɔna ka jigin mais n'i ye kuranna filɛ o kɔnɔna k'ale de kɛ fatiha de ka kuranna dayɛlɛ a bɛ wele ko suratul hamd ko ala tando sura a bɛ wele ko as-salam ala kira yɛrɛ de ye sura in wele ko seli o hadisi ye hadisu kudusi de ala ko kasamtu salata bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'ala ne ala ye seli filan ne ni n ka jɔnw ye fatiha le wulila ko seli dɔn tɔgɔ ko f'a wulila ko seli n'i ma kalan lɔ min na o lɔ tigɛ suratul fatiha le wulila ko asala ko seli ashifa a wulila ko pɔsi filan parce que sahabatɛ y'a kalan dugutigi dɔ de ni funteni y'a ci sahabatɛ ye fatiha le kalan k'a bɔrɔ k'a fari jɔsi n'a ye bana nɔgɔyara wara wele ko ashifa sura kelen bi wele tuguni ko asasul qur'an abdullahi ibn abbas y'a wele ko asasul qur'an ko kuranna basema sabu kuranna sigini bɛ ale le kan n'i bɛna bonjan lɔ i bɛna étage la i basema sigi ka ɲɛ dɛ n'o tɛ n'a sera sanfɛ a bɛ bɛn ko kuranna basema le ye fatiha ye a bɛ wele ko alwaqiya ko mɔgɔ tangabaga fatiha bɛ wele de a bɛ wele ko alkafiya ko a kelen ni mɔgɔ wasa lɔra n'i ye fatiha dɔrɔn kalan lɔ dɔra seli kɔnɔ a kɛra min wasa hali n'i ma sura wɛrɛ kalan ka fara a kan a wele ko alkafiya ko mɔgɔ wasabaga de a wele ko ummul kitab ko kuranna bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan fatiha de kɔnɔ ko ummul kitab ko kuranna ba le ye fatiha ye a bɛ wele ko ashabul masali o tuma na sura in a tɔgɔ bɛ se ko tɔgɔ kɔnɔ wala ka ca n'o ye an ye dama min sɔrɔ a la o de filɛ nin ye ala k'an bɛn sababa ma an bɛ don arajo la awa bisimilahi arrahmani rahim ala ko alhamdulillah a ko tando ni ala ye ala y'a yɛrɛ tando
ka anw le kalan f'an ka kan ka ale ala tanu k'ale mun dana ala ye a yɛrɛ tanu k'a yira anw na an kan ka ala tanu sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na o de kama lɔnnibagaw ko n'ala ye hɛrɛ kɛ adamaden ye a ye hɛrɛ min kɛlen ye n'i ye hɛrɛ min filɛ k'a fɔ ko alhamdulillah o alhamdulillah ye min o baraji i bɛ hɛrɛ min sɔrɔ alhamdulillah fɔra o ka fisa ka tɛmɛ hɛrɛ kan ala ye hɛrɛ min kɛ ala ye wariba d'i ma wala a ye furumuso ɲuman d'i ma wala a y'i sɔn den na wala a y'i sɔn sira dɔ yɔrɔba dɔ la ele y'o dɔ yɔrɔ min filɛ k'o hɛrɛ min filɛ ka ala tanu ala tanu in ka di ala ye o ka bon ala fɛ ka tɛmɛ a ye hɛrɛ min yɛrɛ kɛ i kan o de kama jɔn kan ka ala tanu sanga ni waati bɛɛ ala ma kɛra ma fɔ ko alhamdulillah kamla ol jaabi ni ko alhamdulillah ko o baraji bi mizani pa ala y'a yɛrɛ tando ko tando bɛɛ lajɛlen ye ala o taala ta alhamdulillah rabbukan na ka mɔgɔ tɔgɔ ɲuman fɔ o de tɔgɔ hamdu nka sukuru o ye mɔgɔ ye ko ɲuman dɔ kɛ ye i b'a fo i ye an ko jira kana ko k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn mais hamdu ni sukuru différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ hamdu o bɛ fɔ ala kelen de ma i b'a fɔ ala le ma ahmadullah mais sukuru bɛ fɔ ala ma o bɛ fɔ adamaden ma ala m'an bɛn n'a sababa ma alhamdulillah ala y'a yɛrɛ tando ko tando bɛ ala taala ye rabbil alamina danfɛnw bɛɛ lajɛlen lamɔ masalo ala de ye danfɛn bɛɛ lamɔ anw ka lamɔ min don lamɔ tilancɛ adamaden b'o de kɛ nka ala de bɛ adamaden lamɔ k'a ta a maniyudama a bilara woloso kɔnɔ ala b'a lamɔ k'a bɔ maniyara k'a kɛ joli ye k'a bɔ joliyara ka na kɛ sogokuru ye k'a bɔ sogokuruyara ka tila ka kɛ kolo ni fasaw ye ka tila k'a datugu k'a si sɛbɛ k'a garisɛgɛ sɛbɛ a ka kunnadiya n'a ka kunnangoya ala bɛ nin sɛbɛ ka adamaden to a ba kɔnɔ ka n'a bɔ a beredelama k'a lamɔ fo ka na se a saya ma o la ani tando ka kan o tɛ ala bɛ ko b'ale kɛrɛfɛ rabbil alamina danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔ masalo dɔ ko alamina o adamaden de dina mais danfɛn ka ca n'o ye dɛ danfɛn dɔ bɛ gbɛ kan dɔw bɛ ji kɔnɔ dɔnni b'a fɔ ko danfɛn ye qualité 1000 danfɛn qualité 400 o bɛ gbɛ kan ko 600 bɛ ji kɔnɔ wallahu a'lam alhamdulillah rabbil alamin tano bɛ ala ye asa min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔ arrahmani o masa in n'i m'a lɔn duɲa hinɛ min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen labɔ duɲa hinɛ labɔli tigi ala o de ye alaw taala ye a ye duɲa hinɛ bɔ k'a di bɛɛ ma silaman kafiri adamaden bɛgɛ bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ rahmanu nɛɛma na arahimi lahara hinɛ kɛrɛkɛrɛnin tigi don a y'o hinɛ kɛrɛkɛrɛ bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ a y'o kɛrɛkɛrɛ jɔn ye muminw ye yarabi ne aw rahimi nɛɛma ala ka an fara a sɔrɔbagaw kan o de kama ala ko kɔrɔna kɔrɔ wa kana bil mu'minina rahima ala taala ko ale ye lahara hinɛ a y'o kɛrɛkɛrɛ muminw de ye o ye personnel de ye bɛɛ t'o sɔrɔ ko mumin de b'o sɔrɔ an bɛ ala taala daari ala ka an fara lahara hinɛ kɛrɛkɛrɛni o sɔrɔbagaw ala k'an fara olu kan maliki yawmiddin kalan fila b'a la hafsi b'a kalan maliki yawmiddin warisi b'a kalan maliki yawmiddin kalan fila lo fasira atani sab'iyatani kurana kalan suguya 7 kalan fila in bɛɛ b'a kɔnɔ dɔ b'a kalan maliki yawmiddin n'i ko maliki yawmiddin ko juru
saralong o tigi wali ala taala juru saralong o tigi juru bi saralong o tigi le ala taala ni ko maliki yawmiddin juru saralong mata parce que tigi be mata be هناك المالك وهناك الملك تلفون من دانيال لا مالك تجي بارا وده تجي بارا ومالك يتجي من يكون مالك ومسكين ni ko sisa an bi jamana kono de mobili mu bi jamana kono est-ce que abet ji ta be rawa lumi ni jamana kono ji dara le ko le hali asha ma ni ko ji ba ya yani me jamana kono masake be ale ka ye jamana ni me fen do be ya ta ke wi jamana be ba ka mara kono me fen do be ya ta ke wi otewa ale ko ni be mara me mara yi kono fen do be ata ke wi ti fana ko lura maliki yawmiddin ko juru saralon tigilo adinu qur'ana kono na qur'ana le bara qur'ana le bara amil lomin ma no ye kiyama no ye wala yawmuddin yawmul jazaa wal hisab ala bina mo sara lomi katla fana ka mo ni kan ko ka kewalura lomi wala malik yawmiddin juru sara long tigi ni ko malik yawmiddin juru sara long o mata afla be ko alama e ba ko alama malik yawmiddin juru bi sara lomi o juru sara long artigile alay e ba ko malik yawmiddin juru bi sara lomi juru sara long amma kale alay amma ngulu be Allah taala abadi alabi mamuna be huwa al-malik wa huwa al-malik wotma na fara ko ala le ye wolum makai wotma ka kon kiyama donye ala tunya matai kuma fara tewi masa mu bi nyana wuta mataya ye togole no ta mataya ye tew ala le ye mataya doni kalfa woluma dunia kono mataw be ala ko ko an ataahu lahu al mulka fale ala le masaya do di na mulutuma wa qala al malik uduni bi astakhlisuhu fi nafsi mitra masaka ko ayna yusufiye ne ba blaka ke ngoro si bagado yi wotma mataw bi dunia na wota masaya tolo masaya yere te mata allah huwa al malik ala le mata yere ala le mata yere utmana la kiamalum ala pa le kiamalum tibiye yuru saradum mata ala taala na fara ko yawmul din kata buru fiye labam kata buru fiye poloma fo kata te mo don alijana wala jahannama min bari wala ko yawmul din ko yuru saradum mata wala yuru saradum ni buru fiye ra dunya wulira kata dunya wulima mogo bi do kaburu kono kana wuli kata lo kiyama keneka ko be ni ka do bi ta aljana ala kan fara o mogo kan do bi ta jahannama min bara yi min bina keni mbele bi wele ko yawmul din mbele wele ko yawmul din dara dara ma kan dara amma ka lo no ya amma ala mo kera iyyaka na'budu iba kalam ibi yawni iba balaya iba ko iyyaka na'budu kana kala iyyaka bitakhfifi iyyaka al-iyyaku arabukana tileyele to iyyaka ni ma balaya akora le ke iyyaka na'budu amit leyele bado
wa iyyaka nasta'in ambe deme nyini le yele we kuma jubali iyyaka na'budu ele ala tigi ele kelempe na'budu andi amaji ele ala kelempe le ye ka an kunko fo ele ala kelempe ye ni kuma na to fle arabukana iyyaka na'budu ate arabaka tinde ka ko na'budu iyyaka ambe bato ke ele ala kelemga aye ala le blanya ka bato dam ale kele mapeu wala da balagatu ba ko taqdimu ma haqqu ta'khiru yadulu ala al-hasr wal qasr arabu kana ni kuma ni kan ta ko be ni ya yo blaranya o bayira ko danin be ale kele pelema iyyaka ele kele peu na'budu amele Allah ta'ala kelen bele bal tabaru min ash-shirk nidi fatiha salana ni ko iyyaka na'budu ala mbana sambera ndi koy bato ko ele ala kelen peu wa iyyaka nasta'in ndi demeni koy fe seti koy ele ala kelen peu nasta'in amele demeni ila Allah ta'ala sita na'budu wa nasta'inu jamale foray iko an mi ele ala kelen pele bato an mi demeni ele ala kelen pele be dan ko muna akera ko donc ko li ta'zim ka bato te ba ya ko nyene ba ira ko bato ala bato ta yi ko bale ati ko yi bato ko ala ati demeni ni ko e ko ala donc kula kayira be duyam bela jeni kan ala kelen pele bato iyyaka na'budu duyam be an bela jeni ka kan ka ele ala taala kelen pele bato aw an bele kelen bato wa iyyaka nasta'in ambe de men ni ele ala taala kelen pele be tabarru min al-hawl wal quwwa ni ko ambi de men ni ele ala kelen pele ya ira ko se ni ko ye ko ala adama de nganta de men ni matami be wala ala taala e ala ale ni se iyyaka na'budu ambi ele ala taala kelen pele bato wa iyyaka nasta'in ambi de men ni ele ala taala kelen pele o bato na fara ko al-ibadatu syariat itu kayak bunuh jemiah ya korbo aku kuna berapa batu ismun jami'un kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda barau barana kadi alai ubeli wole ko ibada akira kuma kan na kadi alai batul akira barale na kadi alai batul seliye batul muna barakadi alai Kurana kala ye batoye muna akadi alaye suye batoye muna barakadi alaye heji ye batoye muna barakadi alaye mana bato fewo na akadi alaye abele ye batoye ne kuma kanu na akadi alaye batolo ne kewale no na akadi alaye batolo otmana sanibina bato batoye biji ya ba ka Allah taala kelen beye bi baraki sura ya rabbi amna bato mun ke kanga bato saniya ka te Allah taala kelen ya lamu kerani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in utma anzira fatiha lan yorora ka damina alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in utma antara fatiha lan yorora pasti kele ka Allah taala tanu ka bunya ka yira ko ine masal an larai jomina ala dari fatiha fangele ala tanuri afangele yi duawi ni jumaye ihdina as-sirata al-mustaqim
ihdina ala amri ele ala dari aw kanda as-sirata kamla sirata al-mustaqim siratin hidayah kanda ko minna na qur'ana kono nani kanda do be ala be dampen kan nabila Musa ma ko qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ala le dampen be dam ka dampen be kanda ba ka fi ke tugoniya ala ko sabi kono alladhi khalaqa fahada sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa walladhi qaddara fahada hada ukanda biyeni na koraya ala yi damben be adama dini bege ibni kanjana na ya tuko mina ala yo loni ne yiko hadi hidayah ghariziyya kanda do adama dini bidanai bege fana bidanai abi femi nu abolo femi bato aboto ala bi adama dini nan ka bege fana dami kanda plana wala hidayatu dalala wal irshad kasra ila muwar ala qala ka innaka la tahdi ila siratal mustaqim ila siratal ila muwar kanda nani asabana wala hidayatu tawfiq kasra ila muwar kasla kalimaniya dum akiju sunna usra ila ala kenen bele di sewta non dem mo sewta wala yala fala krama wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha mo min yara ile muhammadiye iti sega tigi kanda kalimanya do al sunna nga ala le bi mo kanda mo min yara alai wala hidayatu dalala hidayatu tawfiq kasra yira mo wala kala ka be asema ala mawdi ala kira yare sallallahu alaihi wasallam amodi ala kira ala istaqara Allah bi hadhihi hidayah ala kire ni se ko ke anti ni be ka wazu kete ka qur'an kala we hidayah le ambe ala kira ko mo yeni kan ni man mais est ce ka to atigi ba mene ka baraka da anti se wala ala le bi se kalle manyando mo wajju sunna o kandani ala tale nabi ibrahim ala ne mo ke nabi ibrahim atiga ya alla ni afai amatika fa kanda ote apa kamu ko ifata bi ni ahadika sabila rashad ako fama tumungo kanda kira ya fama tu ako nabi da nuhu kasra ila mora akakana kalimanya da sunna ala mo ke nabi da nuhu ye ayat denja wele akoya buliya kama wala taku ma al kafirin akonde na farahan kan kana fara kafiru kan kala ta'awi ila jabalin ya'simuni min al ma ko baba kurumi ye debna ila kurukan kuru le bina ne kisibi kamojima fako la asuma al-yawma min amrillah mo sika kitibi ka bo ala kara falatima ko ni ala hinana mo mina me de sura kafira ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam abeno ko ta bi tole sidna ali fa ala kara ke kanda la ni ay tugo to wa mashi ala kara abi tayab banana kana siga kuna ka ko ya am qul la ilaha illallah kalimatan haju laka biha indallah kumbeno la ilaha illallah ko mina taw ke dalwi ala wa taala yoro ka ko kumbeno ko jati la ilaha illallah ko amasonga ko ayemuli ko ako ana ala millati abdul muttalib ne fa abdul muttalib sara dina mina mbi sawle isa le tiɲɛ mais tina fɔ tiɲɛ lo tina fɔ ala kada alimtu bi anna dina muhammadin min khayri adyani bariyati dina ne ya le isa le tiɲɛ
tina ko لولا الملامة والمحبة لوجدتني بها سمعا مبينا من ينفو نسالينكو بين النبي كوني فقرو كسرام لا تنافو كيانو يا إيه وكذاني ولي كان داي أمي على دارنا مينا فاتيا يقول هنا الصراط المستقيم دلوكو مغني بسلا ولا يلبي كلامنا إلا بسلا على دار سبب ألم كان كم لا تسليك هذا من تحصيل الحاصل قد جاي كان ذا كبر بسلا على دار كان ذا سبب لا هذا ما دي لأن بقى هذا ما دي مانغو بكان ذا كتمه ننكريكا نيجي نفونيون تجارة مغامرة من إدمان بيساو تيوا إما كوبي فونيون نجوا بنا إما كوبي كاندارا كاتم فونيون كا ولكما تمام بيلي على دار يهدنا الصراط المستقيم parce que ikato ebi ala dari to kanda ka sanani wati be seboli kele ni bora kanda ta ka yido jahannama seboli kele bisa musibah ke dewa seboli kele bisa musibah ke ni ye musibah ke wala bisa ka kafiriya ke seboli kele bisa ka kafiriya ni kafiriya o seboli kele kono ni matubi ni bora kan jahannama donc adamaden ma ko bi kandara katene lafiya kan abi lafiya ni wala kama ibi tiere kan ibi kanda sirata ngai bi ala dari tanani wati be hebina as-sirata al-mustaqim ala an kanda ka ambla sira klinika ya rabbi ala ma an kandara ala kan sabati sira klinika ka an la ba sira klinika sira klinika صراط الذي مأمور يجمعي وهو الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه صراط بلي مي نام أبو مريض هو الصراط المستقيم صراط با أكلني به أما تورنا تار هو الصراط المستقيم صراط الذي mangudu sababara sirat leni mangudu sababara amangudu polo na fara siratul mustaqim ale kelelo lafe siratul mustaqim kelelo siratul mustaqim kelelo amangudu plana siratul mustaqim siratul man aljana siratul man amal jam aljana sirat min kasuru wala to siratul المستقيم من نيجي الجنة صراط جانتا وصراط المستقيم صراط المستقيم صراط كله أكثرهم جمع بالي باكا موكل باكا جمع بالي باكا جول باكا الأنبياء نبيهم باكا الشهداء باكا الصالحين ولو باكا صراط المستقيم جمع بعد صراط من أول من صراط المستقيم صراط كليني صراط كلينو أكابو جمع من بعد جمع بعد جمع يبادي كسي صراط ينسي بيورمنا جمع من كسي صراط أنا يسلا صراط المستقيم ودوا في الدنيا كونهم صراط المستقيم صراط فنا ولا بالله حرام ni mɔgɔ min ma dunya siratul mustaqima ni mota lahara sirati tibiya lahara sirati do ala ma ngi sira ka bo ale toro hadisa nana ye ko sirati do lahara sirati ale jahannama qawli wala jahannama kam ala ko ayyukum illa wariduha mɔgɔ aw cɛma fo a kelen bɛ bina sirati tigɛ كان على ربك حتما مقضيا صراط تجاي واجب يا بكري لا أرى صراطي على تركوا كم لكن هذا ما ينسينا أداك هذه كلمة لا
tamana kan suruku bi afan flafi ami nega bi ta kaji kolon kolon ka birofiya kama anyi jama meleka wollo ni ba kini mulo ani luma mulo do be ale bi teme jona nya tumuna yele do yesrati ti ala kan fa mo do bi teme ko bi tamana bi teme jomina do bi teme ka ajawi al khair ko bi sotie bi boli jomina do yele bi teme o du munu manale kumrika do bi teme meleka o bi surku bom ka do mina sema ka semula ka teshie do yele bi o ba do ara no ya me no ba le ti jana lahara siratini itse ko ta katiti nima dunya siratal mustaqim ta lahara sirati itse ka ya law tala dari alaka ankalla ka amla sirata al mustaqim siratal siratal ladina an'amta alayhim siratal ladina jumai pada naw masratleni lo ala ko mina sratleni mina toya ko siratal ladina wala yemo kasrai an'amta alayhim ele ala nemana mo bimma yenema ke mo ala nemana mo lima man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على النعمة مغنينك وإن بالنور نبي نمو أن الصديقين ينقوا بقفاو والشهداء أن مغنين تورا جهادنا على تشير فلو والصالحين أن مغنينو وتمولون تسرع من بابناني ulules an'ama Allahu alayhi ala neema mo woni ule ni ulu yisra minta ule yisra suratul mustaqim nabi mo kata wasira ashuhada sedu flew kata wasira nyeni ke bawo ni tien ko bawo kata wasira usrat le ni ule suratul mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم تفسيركم السالك لهذا الصراط ما سلكه إلا بإنعام الله عليه صراط الذين من أمر على دار الأقوال كأملاك ni ala ma nyamo mo to صراط الذين itaka ala le bin nyai ma kahineira ala le bin nyai ma kahineira no da صراط المستقيم isekaka ya rabbi alamanina alamanina anna alaka amla siratal mustaqim ika kalam ibla ika na fulosia ibla ne matai utite ke ibla siratal mustaqim ko ala le bidina amal mo ya rabbi alamanina anna alaka amla siratal mustaqim ghayril maghdubi alayhim nahawtiku bi ghayril maghdubi alayhim ghayril ya'datu istisna iko ala amla mo kasraka ila ala neemana mo ghayril maghdubi alayhim min mo do nimbo ele man neema uluma ma mo kasra al maghdubi alayhim idimina mo min ko kana amla ulu kasraka wala dhalina kana amla mo kasraka mo bilinu kana amla ulu kasraka istisna mi yeli ko istisna mo kati sabe ana amta alayhi ala nyena uluma tolulu ala dibina ulu koro do yi mo bilinu ye ulu tidon kilezina ama bawa alayhi ni ko arabukana sita wa kharaja al muslimuna min al masjid ghayra al imari ko slamo ko ra misiri kono me sali be mambo est que sali islamani yo o istisna usuba de yi ala dari ala amla mo ka saraka yenne ma ke mo mi muye
ghayril maghdubi alayhim ma ko mo idimina minun qora kana ambla ulu kasraka we joye wala yahudiya muye ala dini yahudiya qora ulu ye lolu soro ma baraka lo kamani ala ko yahudiya ma ko be ala kira ko ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ala kira yere yahudiya ye ala kira lo ka ko ala kira ye kide le komo dora kele ba denche lo chogoni no maso ka ko odo ya lo ala kira mamudu be fe lo ka wala ta Abdullah ibn Salam yahudiya ni islam ya raka do islam ya kono ale de ko inni la arifu rasulullah akthara min ma'rifati ibni wa ashad akonde di ala kira lo ka te mendinga asige ne denche ni abaye njamba ka kono ta cewre ta ne barma me ala kira mangudu mi ko ne na tawrata cewre te kere no mu yala dinu ko wo yel lori soro ma baraka no kaloni ni mo kalana na ma baraka na ka kalai ala bi dimi ko koro ka teme kalambari ni bi ko jukera kala ka ga bari min bi bimbo ka nyomo ala bi dino ko ka teme kunti ka min bi ko jukera amene ko tikere ala taala ala yem misal ya cheju min ko ka adama de suma fen cheju ma qur'ana ko ay karamo bandi wule suma belen fam nasalu ladina hum bil tawrata thumma lam yahmiluha kama tali ima ala ko tawrata nyuna mo dum kuna ya budiaw tawrata biro ko ka baraka nay no ma baraka nay ala ko ni fali de kaka ya hamilu sara ni fali document kitabu ko fa boro la kabla fali boka doli de ba no ta ta lo fen ba anana kana adama jeni mo mi kala na ma baraka na ka kanai ayo de wuru le kekele famatalu ma kamatal kal in tahmil alayhi yala aw tatrukuhu yala ala yidoli ta ma akhrada ila al-ard atura du kulu kan ka dunya le kan ka tele ala ko fa mi da de ko mi wonu ni ye bere ta kama wo anne boni be ima bere ta kama wo anne boni ala man kira ka wo yahudiya o tam wala kama sufyan ibn uyayna ko ako man fasala bil ulama ila ka fi shabahu min al yahud ako islam karamo ni do karam bandi ko amore yahudiya o de waman fasala min ubadina bato ke baba ale tijari da ala kura do makkala islam ya kono fa fi shabahu min an nasara ko ni krete woni la ko ti kala ko ni tadro kadina re bamba ya ni mo mi kala na ma baraka ni kala ye ko ni yahudi o de kaka mi fana makkala ado ba ala batura filika ko ni krete woni kaka so jan mo yena ala dibina yahudiya o koro ma baraka no ka kanani wala dodin ala kana ambla mo ka sadaka mo bi da we joy wala na saraw ti da pasulu makalam ni do makala ne bi ala ba ala ala dollar bi ala ba to tilika o tumana ta an yesrafle siratul mustaqima de siraf la ni jema mule ya do ale wala ko siratul mustaqima ko sirat leni amgo kalana we baraka no kala ya rabbi alama amla raw sirat leni alama amla raw sirat leni ka wat mana yahudiya o kasrabiya nasara tabiya islam ya sira le bi chema bi tiba kala la sana ka baraka amina zambo di aw ambi patiya ni kala na no ye Qur'ana sedi surom bele bade ni ma ni kala sedi ra ka sedi manya nele islam ya ko ni ma fatiya lo ni sedi ko ha ele islam ya ko ni ma fatiya lo ele sedi ko wala kama anga islam ya dina ne do ko dino ya qara ko kala ya dina lo ko chrétien do de la kan fanye séminaire akram man séminaire dabna séminaire na daye
ko séminaire de formation mais il y a des blacana à aider islamentaire à quoi ma intervention à quoi l'islam est une religion que les capitales d'un musulman est la formation ko islam ka wari ko les galay mi bi ko islamentaire ko parce que am bi fem ni kalana c'est ko non ko ni ma kala ke c'est ni nya o ma dele ma kala ke ko kat la ma les capitales des musulmans est la formation ko islam ka wari ko les galay wala kama islam ya fle adam na namure ma ko yakra Qur'an suron teme ani tanani ayan wa woro teme plan ni suran la jati dora mais abeda bi na ni muye ko yakra kalam ala kara ko di kalanya lo kasoro kana ni suron toy kasoro ala kara na islam ya bi na dama adam di kalanyo seliba sumbara zakabara hejiba banga baka na rasulullah bara sigino moyen bara dema ya la mo ko nyamba bara mais ni mbele se ka lo ko ka kala wala kama ala ko na ka fa ko yakra ko kalam ni ye kalam ka bara ka ga kalam wala dina wala lo ni na mama ala ma bi amma wala kama rasul sallallahu alaihi wasallam akaso ma da do do ni ismail ko ga ba ko allah inna saluka ilman nafi'a ala nabi da lolina lolina ya lolin do be o ni wona fa lo ke ka hujja lo ke prebule yimna lolin do be o ina ya le lo ni baraka ya le lo ni baraka ambe lolin ni so na ba na ala ka so ambe ni so na le ke hujja ya ka ala ka na so la la ba ko ni man amma ghayr maghdubi alayhi ala kana amla mo ka sadaka e dimna nun goro wala dalil kana amla mo wa nun ka sadaka wotmana fatiha kalam teli kono don do hotla nam pata al malikiya wal hanabila ulugo fatiha ni di mam ko fe na ye kalam de ka kando ni fatiha kalam na ye kambo di be ka al hanafiya ulugo ko ko mo wa re ko e kala be be ni do سواء في الجاهلية أو في السرية لما بيعتقوا أياقانه إليكم بمن كذا شافعية كو فلا بيرا يكون بكلام لكن في سكتات الإمام الإمام يحتاج يرمينا أبي كلام كذا كامبو نابو ولا ضالين إلى بيكون الحمد لله إذا كنا بيجلا تفاتيا كلام أيوة نيجي نقول كمان an wana mi se ka min ko fatiha ye teli no ngoli la kra ko la sala liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko ni mo ma fatiha kala ko se ti ni sira ka fatiha kala liman da kambo tumana akan ne na ba kan do tumana ma fatiha kala we wajibi le ko mo be ma fatiha ta le wala dalina wala adani amina wa ismu fi'li Qur'an ya Allah istaji ala anga duojabi ala anga duojabi amina Qur'an ala ta ko sallallahu alaihi wasallam ko ya budiyama aw islamu fasidiya koida katena salamu blaka amina ko adu salamu lillahi wa assalamu alaikum Qur'an ko ala kayki ulubo korolo ko abo toro kate asugulu ka salamu uluti ko planyon ani awmana do ke amana fatiha kalamuna ko amina ni ko yahudo be aw hasiya amina ne salamu blaka wotmana ne imam ni fatiha kala kana se wala dalina be kan ka amina ko parce que ni ka amina ni mele ka amina bena jurumu ya fara ala ma jurumu ya fara o amina ni imam ba ko mo ba ko parce que hadisa ko de ko ala kara sallallahu alaihi wasallam ko ni imam na kana
ni imam yi amina ko misri mo fa be ka amina ko imam ba ko mo fa ba ko ibra imam ko do ba ko la ko amina ko imam da ko mo wala ba ko atene jumhur ba ira ka ko imam bi amina ko mo fa ba ko amina ko de ala anyu do mi ke do mina do mi ma le ayi ala dari kandale do da na ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin namuna ta ko de amina ni kala loko folora ka kala loko flanana ka kala sabanana ka kala naninana ala ankanda ja amma ko bi kandara halika to ne kirika farida e rakata ane wono platike ko al raka bela ni man ni kala kateli manya billa nan amina fla mi serika ko selinya ana min ni seli ko yala dari ala man kandara wotmana amina ni ba kala kana shidabla nimuka kana ke amina ni kote akoroma ke ala ka anga do jadi amina ko mo min nyantini be wala amina betal haram amina kana baleya bla mimuga kana mimu baleya kana shidabla ankara mo ke Abdurrahman al-Jilan alele ko ni ko amina ni ko ne fana ye mo min ya ni be akaba ma fa la ni be ka kemete amina o ko ta ala ka do ja ala ni ni ba ko amin kana mi mu bele ha takhfif ya rabb ala dari ala mi sababa ala yumi no wa anye surat al-Fatiha korora ambal ma woni biyani ala ma be na sababa la kan la batomina ala kan kala ala la ba ko mani amma awa anya ya choko mina samiri samiri fikiri kote kata se ta ko ma ala kana amina ko ka na ye o ya kan ko na ko suno na ta ya mina